Lo que pasa, la situación de abandono de la comunidad internacional de los últimos años con Haití, pues obviamente nos afecta a nosotros y nosotros hemos tenido una posición activa. Tenemos una excelente comunicación con el secretario Rubio. Yo pienso que sí, que el secretario Rubio está preocupado por el tema Haití, así nos lo hizo saber. A veces, y él mismo nos lo manifestó, los gobiernos quieren actuar más rápido, pero la burocracia los detiene. Y estamos hablando, yo pienso que lo noté, que está preocupado y que hay acciones que el gobierno norteamericano está avanzando en el sentido de la pacificación con Haití. Yo represento al World Business Hub de Dubái, que es un grupo de inversiones, y estamos desde septiembre del pasado año 2024 proponiendo la solución para el conflicto de Haití. Okay. Entonces, hicimos un acercamiento con varios políticos y empresarios de Haití. En ese entonces era Gary Conil, el primer ministro, y nos extendieron una invitación a la reunión que se realizó en ese momento de la ONU en Nueva York. Okay. Entonces, ellos se interesaron mucho por la propuesta y sucede que de un momento a otro, teniendo nosotros la invitación, hubo un bloqueo de esa propuesta. Y muchos políticos y empresarios haitianos dicen y aseguran que el bloqueo está en República. Messieurs, dames, la société communée, vraiment senti content pour me trouver vraiment face à pareil, ça pour m'informer. Messieurs, dames, la société, je dis à c'est mardi 20 mai 2025. Hier, c'était lundi et le président Youssef Abinadel, comme d'habitude, était réuni avec la presse. Il a parlé sur ça qui est pour avec les affaires internes pays, sous contrôle les fréquences radio, musique à point pour bloquer série des appels qui a sorti dans la prison, qui a anaké moun. Mais il a joué une question sur international là et qui a rapport avec le pays d'Haïti. Le président Louis Abinadel fait gros révélation sous plan États-Unis gagné pour Haïti et que l'on connaît à travers de Marco Rubio, puisque nous connaît le président qui voyagé dans ces semaines qui passaient à aller aux États-Unis. Et nous gagnons tout, messieurs, dames, la société, jeune ça qui est le Grey Peña Grujon, qui fait une révélation choc. Lui-même, il se représentante d'un groupe investisseur dans le pays de Dubaï, qui ont même envisagé investir dans plus de 40 projets dans le pays d'Haïti, parmi eux qui gagnaient l'école, l'hôpital, la clatrier, et qui envisageait et subventionner ou bien supporter Boukele, qui lui-même déjà dit, lui gagnait solution pays d'Haïti pour ta capable de joindre ça qui gagne pour avec pacification pays d'Haïti. Et bien qu'un groupe bien déterminé qui bloquait ça. Je vous rappelle nous, madame, monsieur, mademoiselle Grey Peña Grujon, qui est représentante groupe investisseur dans le pays de Dubaï, qui déjà chita parlé avec plusieurs gros autobris, parmi eux, Gary Conil. Mais m'a quitté blocage, pays qui bloqué, monde qui bloqué, comme surprise en dedans vidéo. Bon, fait nous tendre déclaration président du Abinadel là, et tout de suite après, m'a collé Grey Peña Grujon qui était participé dans une entrevue avec Ariel Lara dans Color Mission. Alors, c'est une ambition RDN, et bien, messieurs, dames, la société, t'assemblée problème Haïti, pas pour qu'on y a. Si tout ça, mademoiselle l'a dit, c'est vérité. On a le temps dit, messieurs, dames, la société. Faites charge. Usted tuvo el encuentro con Marco Rubio. He visto que el accionar del gobierno en el plano internacional anda correctamente y ha estado el canciller ruso, ha estado el canciller norteamericano. ¿Hay alguna señal con relación al caso Haití o relaciones de República Dominicana que van a favor a partir de sus buenas relaciones que tiene en este momento en el plano internacional? Incluido, por ejemplo, acabo de ver la señora vicepresidenta regresando de la misa del pontificado del Papa, igual como estuvo allá. ¿Ha cambiado favorablemente o sigue igual
el apoyo que debe dar el sector internacional al tema de Haití? Bueno, sobre el tema internacional, nosotros decidimos en tener una posición activa en términos internacionales por múltiples razones. Y el tema haitiano es uno de ellos. Lo que pasa, la situación de abandono de la comunidad internacional de los últimos años con Haití, pues obviamente nos afecta a nosotros y nosotros hemos tenido una posición activa. Tenemos una excelente comunicación con el secretario Rubio al visitar Washington ante una institución que nos iba a dar el premio nacional al secretario Rubio y el premio internacional a nosotros, pues obviamente si era la misma institución, era que nos reuniéramos. Y así nos reunimos. Yo pienso que sí, que el secretario Rubio está preocupado por el tema Haití, así nos lo hizo saber. A veces, y él mismo nos lo manifestó, los gobiernos quieren actuar más rápido, pero la burocracia los detiene. Y estamos hablando, yo pienso que lo noté, que está preocupado y que hay acciones que el gobierno norteamericano está avanzando en el sentido de la pacificación con Haití. Señores, hoy tenemos otra invitada muy especial, amiga de la plataforma, Grace Peña Grullón, quien representa un fondo de inversiones en Dubái. Con ella vamos a tocar estos temas con relación también a Haití. Y la tenemos aquí. ¿Cómo te sientes, Grace? Muy bien, gracias por invitarme. Mucho gusto. Gracias. Grace, para empezar el tema, ¿en qué consiste una carta que tú realizaste a varias personalidades? Un ejemplo, en un caso Leslie Voltaire, creo que al presidente de la República, al secretario de Estado Marco Rubio, entre otras grandes personalidades. ¿En qué consiste? Bien, mira, yo represento al World Business Hub de Dubái, que es un grupo de inversiones, y estamos desde septiembre del pasado año 2024 proponiendo la solución para el conflicto de Haití. Okay. Entonces, hicimos un acercamiento con varios políticos y empresarios de Haití. En ese entonces era Gary Conil, el primer ministro, y nos extendieron una invitación a la reunión que se realizó en ese momento de la ONU en Nueva York. Entonces, ellos se interesaron mucho por la propuesta porque la misma compone más de 40 proyectos, entre ellos construcción de hospitales, escuelas, también zonas francas y otros proyectos como agricultura, reforestación. Y sucede que de un momento a otro, teniendo nosotros la invitación, hubo un bloqueo de esa propuesta. Y muchos políticos y empresarios haitianos dicen y aseguran que el bloqueo está en República Dominicana. ¿Que es de República Dominicana? Exacto, con políticos y empresarios fuertes. Entonces, en vista de eso, como yo soy la representante de República Dominicana y por mi interés en defender a mi país y mi patria y resolver la situación, hice un acercamiento con el gobierno dominicano a través de diferentes ministerios. Entonces, ellos me cuestionaron que cuál era mi interés en proponer la solución para Haití y que cuál era el interés de esos árabes en resolver el conflicto haitiano, que las inversiones árabes son dudosas. Y a propósito de eso, quiero aprovechar para responder. No sé si viste el video de la entrevista que me hizo nuestros amigos de Metaverso RD. Sí, claro. Si ustedes van a los comentarios en YouTube, ahí hay muchas preguntas y yo quisiera aprovechar para responder muchas de esas dudas. Claro que sí. Por ejemplo, hay muchas inquietudes con respecto a las inversiones árabes, poniéndolas en duda, que son dudosas y peligrosas, pero precisamente esta semana el presidente Trump hizo un viaje a los Emiratos Árabes, fue a Qatar y fue a Arabia Saudita y él gestionó allá más de 1.000 billones de dólares en inversiones. Más de un trillón de dólares en inversiones. Entonces, señores, si las inversiones árabes fueran peligrosas, en realidad el gobierno de los Estados Unidos no aprovecharía esa propuesta. Entonces, por eso estoy aquí, para hacerle entender a la gente que en realidad las inversiones árabes son buenas. Y quiero aclarar que la intención de nosotros no es imponer ningún tipo de religión, como dicen, ni construir mezquitas, ni nada de eso, ni tomar el control de Haití. Simplemente yo represento a esa firma de inversiones que tiene la capacidad de reconstruir Haití 50 veces, de hacer 50 República Dominicana. De hecho, ellos están construyendo otra ciudad como Dubái, al lado de Dubái. Entonces ellos tienen un presupuesto y aprobación para construir más de 50 ciudades inteligentes. Yo tuve la dicha de ser la representante de ellos, pero hay un problema en este país. Si tú no llegas a un jipetón o si tú no tienes un cargo
político o estás pegada de un político, no te hacen caso. Entonces, ellos respetan mucho eso, porque yo he conectado varios proyectos interesantes, no tan grandes como la reconstrucción de una ciudad, pero sí son proyectos que conjuntamente, lo que yo he captado, pasan del $1 billón y están en negociación. Entonces, ellos respetan mucho el hecho de que yo soy la representante, o sea, ellos no van a dejar que nadie me brinque. Entonces, yo he hecho acercamientos a ministros, viceministros, algunos de ellos me preguntan qué hay para ellos llevarme a mí donde el presidente hay que garantizarle una parte del pastel. Otros que desempeñan cargos muy importantes con relación a resolver los conflictos de Haití. Uno de ellos me dijo que yo tenía que mostrarle prueba de fondos primero, antes de llevarme a donde el presidente. Entonces, en vista de eso, yo decidí ir a los medios de comunicación para hablar sobre esto. De hecho, yo sé que vamos a decir que mi vida corre un poco de peligro, porque estoy influenciando en conflictos de intereses muy fuertes, pero yo decidí ir a los medios de comunicación, así que ahora mismo estoy un poquito nerviosa por eso mismo, pero no importa, le voy a dar para adelante. No, tú vas a salir bien. Porque esta es la solución. Ellos proponen reconstruir Haití totalmente. Aparte de eso, otra de las excusas es, que lo veo en los comentarios, que hasta que no se resuelva el conflicto de las bandas armadas, que no se puede reconstruir Haití, pero nosotros estamos proponiendo dentro de la carta que se le entregó a Gary Conil, que nos invitaron a los Estados Unidos, y que Marco Rubio tiene una copia de esa carta de una fuente directa. Aparte de tu fuente, de la señora que le entregó la carta, tengo otra persona que estudió con él y le entregó una copia de la carta, y él tiene prueba de todo eso y de quién me recibió aquí, quién me recibió en Haití, y él sabe que esa propuesta está sobre la mesa y que hay un bloqueo. Entonces, en ese sentido, con respecto a la excusa de que no se puede reconstruir Haití todavía hasta que no se resuelva el conflicto de las bandas armadas, nosotros proponemos financiar la propuesta de Bukele. No sé si tú recuerdas que Bukele en varias ocasiones ha dicho que él está en disposición de resolver el conflicto de las bandas armadas. Entonces, nosotros estamos trabajando con inversionistas que si la propuesta son $100 millones, 200, 300 millones de dólares, ellos están en disposición de financiar esa propuesta. Y esta propuesta, tú puedes citar o no, pero son ministerios fuertes del país que la han rechazado. Claro que sí. De hecho, yo estuve en migración. En migración me entraron en un cuarto y, bueno, no quiero mencionar nombres, pero sí revisaron la información. Sí revisaron la información y se notó que hay un bloqueo. No hay un interés real de parte de las autoridades dominicanas de dar paso a esto. Yo quiero preguntarte, ¿quién es el doctor Usman Zafar? El doctor Usman Zafar es precisamente un experto en resolver conflictos en fronteras de países árabes, sí, países africanos. Ha recibido el premio a la paz mundial y también ha recibido premios de reconocimiento por la buena administración de los fondos de varias familias árabes y del príncipe de Dubái. Si te fijas en la carta la copia que te entregué, aquí está esa premiación que le entregó el príncipe de Dubái. Messieurs, dames, la société, pour question posée président du Abinadel hier là, c'est une question qui était dévoilée, qui était pour avec thème de traité et puis sous politique et étrangère que l'a mené et en faveur du pays d'Haïti parce que même je dis t'as pire aimé que le pays Haïti stable parce que inestabilité, ok, pays d'Haïti li représenter une menace pour eux. Eh bien, le président dit, lui a parlé avec Marco Rubio dans le dernier voyage qu'il fait là aux États-Unis, et que Marco Rubio lui-même lui vraiment montré inquiétude pour le problème Haïti à endurer. Et le président fait révélation pour dire que il y a des actions qui sont prises, mais la bureaucratie n'a pas permis au gouvernement d'agir de manière rapide. Mais on dit, il y a un plan, il y a pensé pour eux qui sont capables de pacifier Haïti et il a avancé dans le plan, il est très avancé et que bientôt nous sommes capables de gagner une réponse qui sorti bon côté, pays États-Unis sous problème Haïti a enduré. Je ne vais pas miser sur ça, messieurs, dames, la société, je vais aller directement dans l'entrevue que Grey Grujon Peña a gagné avec Ariel Lara. Côté que, les montré une lettre ouverte que Marco Rubio gagné, président de la République Dominicaine a gagné, ministère Affaires étrangères de la République Dominicaine a gagné. À l'époque, c'était Gary Conil qui était sous pouvoir
et il dit le chita avec Gary Coney. Côté que, messieurs, dames, la société, représentante projet ça, ou bien groupe et investisseurs ça yo qui trouve dans Dubaï qui gagne sigio WBH qui veut dire World Business Home Dubaï, baba l'anglais, eh bien, il dit que il était déjà chita avec Gary Coney pour proposer et reconstruction pays d'Haïti. Et il dit Gary Coney te mettait le côté pour te chita dans un code qui t'a bien dans l'ONU, dans New York, de tout songer, côté Gary Coney t'a dormi les Mom se pété à ta discours, ça funny. Et puis, monsieur, dame, la société, représentant là, qui c'est Grady Peña Grullón, lui dit que Gary Coney était très intéressé par rapport avec investissement ça yo, plus passer 40 projets qui ont là dans yo zone franche, l'hôpital, l'école, lui dit, monsieur, dame, la société sous plan et 5 millions de monde qui dans Grand Haïti, investisseurs étaient d'accord pour faire un don, qui n'a pas besoin de venir en retour. Mais elle dit, l'autre, c'est investissement côté que y a cherché, ils ont rentré tout. Est-ce qu'elle entendait, monsieur, dans la société? Et elle dit, c'est pas seulement en Haïti, mais en République Dominicaine. Ils ont fait des propositions. Et bien devinez, monsieur, dans la société, en Haïti, il déjoue comme réponse à travers et gros entrepreneur en Haïti, gros businessman, gros politicien. Il dit comme réponse, il joignent groupe politicien en Haïti, groupe qui dans le secteur privé en Haïti, il dit que blocage la sorti en République Dominicaine. Dame Nali même qui se représentante, yon Dominicaine qui se représentant groupe investisseur ça yo en République Dominicaine, il dit il fait des marches par lui, il essayer joindre monde qui ont gradé dans le gouvernement pour ta faire le rencontrer avec le président Jovenel, ministre Affaires intérieures, avec l'autre monde toujours. Il dit, incluso, les mêmes chita avec quelques monde dans la direction générale de migration. Il dit pas qu'il y a intérêt vrai pour que Haïti est pacifié. Il dit, yo modèle qui intérêt Dubaï, qui intérêt investisseur ça yo dans genre de investissement ça. Il dit, il est clair que n'importe qui investit, il investit pour yo rejoindre un bénéfice sur investissement. Yo même yo voulait construire des villes intelligentes, tant qu'on nous aide dans Dubaï. Mais c'est dans la société, tout détail yo, nous connaissons qui les m'a ban yo, déjà rentré en contact avec mademoiselle là. Normalement, besoin de cobilette là. Et s'il possible, pour me parler avec elle. Sous Chanel ça, pour nous tendre tout ça l'a dit, pour l'expliquer bien clair qui ça y est. Moi-même, ça qui fait mal, c'est l'elle dit, c'est groupe dominicain et groupe en Haïti qui bloqué projet ça. Pas oublier, il dit, messieurs, dames, la société, Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain, déjà au courant et qu'il a copié lettre ça dans mail. Donc, c'est seulement blocage qui fait que nous pas ouais une série de développement, ok? Travail de développement à fait dans le pays d'Haïti. Moi-même, qui sont citoyens, qui t'a remis Haïti développer, qui t'aime dit nous, moi, suivre dossier ça de près. Déjà rentré en contact avec demoiselle là pour me demander lettre là, j'aime ça dit nous, et s'il possible pour me faire, yon, on petit chita parler avec elle, pour me comprendre qui ça dossier a déjà passé sous plusieurs médias en ligne en République Dominicaine, ok? Et déjà chita parler avec Metaverse RD, chita parler avec qui média ça encore, déjà chita avec Bision RD Aîné, Ariel Lara. Ça veut dire, dossier ça l'a fait chimel et très bientôt, éclatement social la guerre pour péter. Jamais vendredi. Si son équipe monde tout bon,
qui pas d'accord pour Haïti, sorti dans sa lié. Moi-même, ça qui fait plus mal, c'est parce qu'elle dit, Boukele dit qu'il y a une solution. Et groupe investisseurs ça yo d'accord pour financer Boukele pour pacifier Haïti pour eux même yo capable de reconstruire Haïti et résoudre le conflit qui gagne entre la République dominicaine avec Haïti. Mais il dit qu'il y a un blocage. Et le blocage là sorti bon côté nous la caille et bon côté la République dominicaine. Mesdames dames la société. Donc à ce rendez-vous pour une prochaine vidéo, attendez.